Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi ya guys dengan saya guys, Santro Fishing. Kali ini saya kembali lagi nih guys, spot di Pasiran guys, spot yang kemarin guys. Ya siapa tahu ya hasilnya menjanjikan seperti yang kemarin ya guys. Mudah-mudahan dapat berkah, dapat ikan BWJT lagi ya guys. Di sini saya sekarang mancing casting guys. Saya sekarang sendirian di sini guys, nggak ada teman ya guys. Saya tekad berangkat sendirian. Dan saya mancing casting sekarang nih guys, pakai teknik pelampung nih guys ya. Dengan panjang leader kurang lebih sekitar 1,5 meter guys. Di sini saya memakai sabiki. Saya kasih pentil ya guys. Saya kasih pentil guys. Siapa tahu ikannya mau menyambar guys sama pentilnya guys. Oke guys, nggak pakai lama, kita langsung hajar-hajar ya guys di sana ya guys. Yuk, come on. Guys, kita lempar-lempar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gak dapat sambaran. Strike guys, strike guys, strike guys. Alhamdulillah guys, strike guys. Alhamdulillah guys, strike guys. Wih, mantap guys. Strike, astagfirullahaladzim, modal guys. Strike guys, strike guys, strike guys, mantap guys, strike guys, strike guys. Karena ikannya nggak seberapa agresif guys makannya. Mantap guys, alhamdulillah guys, dapat poin lagi guys. Ombaknya guys, pantesan sambarannya selalu meleset guys. Strike guys, strike guys, strike guys. Karena gelombang rusak guys, jadi sambaran banyak yang meleset guys. Strike guys.
Alhamdulillah guys, babon lagi guys. Mantap. Trek guys, trek guys, tap guys, trek guys. Yes. Tak guys. Alhamdulillah guys. Babon lagi guys. Mantap. Guys, terakhir, terakhir. Terakhir, dia ngajak keluyuran guys. Guys, babon lagi guys. Mantap mantap. Oke guys, karena udah siang guys, udah pukul berapa ini? Udah pukul 8, waktunya saya pulang guys. Alhamdulillah start jam 6 guys. Udah dapat lauk katanya guys. Alhamdulillah spot sendirian guys, nggak ada teman guys. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video Asantira Fishing. Jangan lupa ya dukungannya, share, like, komen, dan subscribe-nya agar kawan-kawan saudara semuanya bisa mendapatkan notifikasi video pembaruan dari Asantira Fishing. Ya guys, come on.